उसको स्किन कैसे निकल रहे थे हाथ से अरे तो बाइक में खा चला स्किन देख स्किन कैसे निकल रहा सरे సరే పొట్ల పాలు ఉన్నారా చిన్న పొట్ల పాలు అదే రాయి మీద కొట్టేయాలి రాయి మీద కొట్టినా ఇక ఇక్కడ కొట్టినారు కావాలి आता है कृष्ण పోయా इसका जो मच्छी के स्किन निकाल दिया మనం పోయారు అంగారు మన ఉంటుంది కదా అంగారు కట్టుకుని పోయాకి 6 4 అనగారు 10 వేలు పెడుతుంది बहुत आड़े इसका स्किन था इससे स्किन पूरा निकाल दिया देख कितना आड़ ఉప్పు సోడా ఆంధ్రలో తాగా తమిళలో లేనో తాగాలి ఆ సప్పం సోడా సప్పం इसको स्किन पूरा निकल रहा है कैसे देख ये भी समुद्र के अंदर फेंक रहा हूँ मैं तो इसको नीचे बैठा हूँ मूड़ा है पता रहा इन्हें तीयो नाक तीयो मेल के चल मेल मछली कैसे कट చేప కానవుతుంది చేప కిందకి ఇటు చేప కానవుతుంది కానీ నువ్వు కానవుతున్నావు కోసిన దగ్గర కానవుతున్నావు ముఖం కానరా अभी इसको मैं पूरा ऊपर वाल निकाल रहा हूँ जो खाने के लिए नहीं है उसको मेन गेट मामा मेल गेट साफ हो जाता कृष्ण आगती कट చేసి ఇక్కడ దగ్గర మామ ఎక్కడికి చిన్న ముక్కలు ఎక్కడికి छोटा छोटा पीस कर रहा हूँ ఇంతకే సార్ సెకండ్ బకెట్ లీడ్
पूरा ब्लड है। मछली को तो पीसेस कर रहा है अभी। पीसेस तो पूरा कर लिया, सिर्फ सब्जी बनाना है बाकी है। गाँव के बारे में तो बात कर रही इधर ही। पूरा पीसेस तो हो गया। मच्छी का अंडा है, पूरा अंडा है, इसको भी सब्जी बनाएगा। सब्जी में डालते हैं इसको भी। मच्छी को धुलाई कर रहा है अभी। मच्छी को पूरा धुलाई कर रहे हैं। वो भी समुद्र का पानी के साथ धुलाई, नॉर्मल लास्ट में तो ये वाला पानी के साथ धुलाई करेगा। काउंट कर रहे हैं एक बंदे को कितना मिलेगा। अभी तो इधर 7-8 बंदे, 36 पीसेस है वो अंडा को छोड़ के। इंजन को अभी स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करके फोर्ट के अंदर लेके जाएगा, उधर जाके सब्जी बनाएगा। मैं पकड़ने के लिए देने के लिए बोलूँगा, क्या बोला ये पता नहीं। अभी आने वाला है, बोट के अंदर तो लेके जा रहे हैं इसको। हवा भी बहुत है, देख इसमें जो लहरें आ रहे हैं ना, बहुत जोर से आ रहे हैं। मेरा साथ तो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी नॉर्मली कंट्रोल हो जाते हैं। जो पहले 3-4 साल पहले मैं इसको करता
अच्छा था। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये वाला वीडियो तो दिखा दो। ये मेरा मामा है। जीजा है, बोट का ओनर है ये वाला। इन लोग पूरा बातचीत चल रहा है इधर का। इधर तो खड़ा होना भी मुश्किल है, इतना हवा है, जोर से हवा लग रहा है इधर।